السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى: إذ قال لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ اما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات و امجاد اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے کہ جس مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے زمین بنائی، آسمان بنایا۔ درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر زمان سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، انہاں دی شان اور انہاں دا مقام بیان کیتا کہ تمام انبیاء دے اندروں انہاں دا مقام کی سی، انہاں دا شان کی سی۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، انہاں دی ولادت تو لے کے انہاں دی زندگی دے اندر جڑے جڑے اہم اور خاص کام ہوئے بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو ساریاں حق سچ بیان کرن دی اور اس بعد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انساناں جو سب تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی وفات تو
حضرت نوح علیہ السلام دے 5 بیٹے سی۔ ایک دا نام آبر جیڑا حضرت نوح علیہ السلام دی نبوت کو پہلے ہی وفات پا گیا۔ دوسرے دا نام کنان جیڑا طوفان نوح دے اندر غرق ہویا، جہاں ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام سی سام، چوتھے کا حام اور پنجویں کا یافس۔ اے جڑے آخری 3 بیٹے سی، اے تینوں مسلمان ہوئے سی اور ایہی 3 مرد سی اس قافلے دے اندر جڑے طوفان نوح کے بچے سی۔ اے 3 مرد بچے سی اور تینوں حضرت نوح دے بیٹے سی۔ انہاں تیناں تو جننے بھی انسان آئے اس کے بعد تیناں میں تو جڑا حضرت نوح کا بیٹا حام سی، چوتھے نمبر والا، اس دے بیٹے کا نام سی کنان بن قوس اور اس دے بیٹے کا نام سی نمرود۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نمرود دے پردادے ہیں۔ نمرود ایسا بادشاہ سی کہ جن نے دنیا کے اندر سب تو پہلے بادشاہ خدائی کا دعویٰ کیا سی اور انہیں 400 سال تک حکومت کی تھی۔ اور دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ آئے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی، جنہوں نے اندروں 2 کافر، توجہ میں 2 کافر اور 2 مسلمان۔ جڑے 2 کافر سی انہاں جو ایک نمرود اور دوسرا جڑا ہے بخت نصر، اور جڑے 2 مسلمان سی انہاں جو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا خضر۔ اے 2 ایسے لوگ سی جڑے مسلمان سی اور پوری دنیا تے حکومت کی تھی، اور 2 کافر سی جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی، انہاں میں نمرود بھی سی۔ اور جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے تیسرے نمبر والا بیٹا سی سام، ان دے بیٹے کا نام سی نحور اور اگوں ان دے بیٹے کا نام سی تارک، جنہوں آزر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد اور نمرود، انہاں دونوں کا پردادا ایک سی اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 برا سی، ایک کا نام سی نامور، دوسرے کا نام سی حرام اور تیسرے ابراہیم۔ جڑا حرام سی ان دی ایک بیٹی سی، ان کا نام سی سارا، اور ایک بیٹا سی ان کا نام سی لوط، جڑا لوط نبی گزر چکے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم دے بھتیجے سی، اور انہاں دی جڑی بہن سارا سی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سی۔ تسی آکھو کہ سارا تے کہ حضرت ابراہیم دی بھتیجی لگی، اور ان کی شادی کیویں ہو گئی حضرت ابراہیم نال؟ اس دور دے اندر پہلیاں شریعتاں دے اندر بھتیجیاں دا اور اسی طرح چاچیاں دا آپس دے اندر نکاح ہو جاتا سی۔ شریعت محمدی دے اندر اے چیز ختم کر دتی گئی سی۔ نمرود اینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے خواب آیا، جس طرح فرعون نو خواب آیا سی نا، اسی طرح نمرود نو ہی خواب آیا کہ ایک ستارہ آسمان تے چڑھیا اور اتنا روشن ہویا کہ انہیں چند دی روشنی کو ختم کر دیا۔ نمرود نے اپنے واریاں نو، اپنی کبینہ نے بندیاں نو انہی تعبیر پوچھی، اور انہوں نے آکھیا کہ تیرے شہر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا کہ جیڑا تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری سلطنت کے اندر خلل پیدا کرے گا۔ تے نمرود نے
نہیں پی گئی، انہیں حکم سنا تھا کہ اس شہر کے اندر نمرود عراق کے اندر سی، عراق، اور عراق کا شہر ہے بابل، اس بابل شہر کے اندر نمرود کی سلطنت سی۔ نمرود نے حکم سنایا کہ بابل شہر کے جننے مرد نے تمام اس شہر کو نکل جائے اور اے شہر کو نکل کے جنگل سے چلے، انہوں نے اس شہر کے آن کی اجازت نہیں اور اس شہر کی کسی عورت نو باہر جان کی اجازت، جدا کر دیتا۔ اور جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سی آزر، یہ نمرود کے بڑے خاص بندے سی اور خاص قبیلہ کے رکن سی، اور اینو صرف اجازت سی اس شہر کے اندر جا، کیونکہ بڑا خاص بندہ سی، اینو اجازت سی اس شہر کے اندر جا، یہ اس شہر کے آتا جاتا سی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امید نال ہوئیاں، تے آزر نو جدوں پتہ چلیا تے انہیں کہا کہ نمرود نے سانو مروا دینا، کہ نمرود نو جدوں پتہ چلیا انہیں مروا دینا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام سی امیلہ، تے آزر نے امیلہ اپنی بیوی نو لیا اور بابل شہر کے باہر ایک غار کے اندر جا کے بٹھا لکوتا ہوتے، اور نال ایک لوٹی عبدہ انہوں بھی اس غار کے اندر لے گیا اور اوتھے رہے، اور آزر اوتھے مل کے آ جاتا سی اور نمرود تو چوری اوتھے رکھتا۔ جدوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوئے تے پھر دنیا کے جتنی مرضی کوششاں کیتیاں جان، اللہ تعالیٰ جس چیز کا سوچ دین پھر کر کے بکھانے نے کہ ان کی قبیلہ کا خاص بندہ جن تے یقین سی کہ انہاں دے وچوں کوئی ساری سلطنت کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ نے اتوں بچہ پیدا کیتا اور ایک غار کے اندر پرورش کروائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر 5 سال کی عمر ہے تے 10 سال دے لگن لگ کیوں نمرود نو اے لگے کہ کوئی پرانا بچہ، اللہ پاک نے بچپن کے اندر ہی ان کا قد اور ان کا جڑا جسامت اتنی بڑھا دی کہ 5 سال کی عمر 10 سال کی لگتی سی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں پھر اس جنگل کے اندر دوسرے مردوں کے نال ملے اور عوام نال ملے تے انہوں نے دیکھا کہ عوام بتاں کی پوجا کر رہی ہے۔ عوام جڑی مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ 5000 خداواں کی اس دور کے اندر عبادت کی جاتی سی، علیحدہ خداواں منیا جاتا سی، اور انہوں نے وچوں نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہاندا سی۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کچھ دیکھا تے نبوت تو پہلے ہی اپنے والد کو مخاطب ہو کے آخیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ
इब्राहिम अपने वालिद नूं बार बार यही सवाल करते कि अपना मालिक कौन है, साडा खालिक कौन है, सानू पैदा किने कीता, सानू जेड़ा दुनिया दे अंदर लैके कौन आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बार बार यही सवाल और बड़ी दिल के अंदर जुस्तजू कि मैं अपने मालिक नूं देखना चाहना, अपने खालिक नूं देखना चाहना। ते एक दिन उन्हां दे वालिद आज़र ने उन्हें अपनी बीवी नूं आख्या कि इन्हूं तैयार करो और इन्हूं अज जेड़ा ना नमरूद नूं मका के लाइए कि अपने जेड़ा ना चलो ये भी मालिक नूं वेख लवे, खुदा नूं देख लवे। क्यों नमरूद अपने आप को खुदा कहंदा सी। हजरत इब्राहिम नूं आख्या तू मेरे को सवाल करदा है कि मैं खुदा देखना है, अपना मालिक देखना है, अज तेनों मैं अपना मालिक बता के लेना है कि अपना खुदा कौन है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी खुशी के अंदर और बड़ी खुशी के अंदर और इत्मीनान के अंदर कि अज मैं अपना खुदा देखण जाना है। एक फितरती अमल है ना, सानू भी बड़ा शौक है कि असीं भी अपना खुदा देखिए, साडा मालिक कौन है। फितरती अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नत से चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम से चले जाएंगे। जन्नतियां नूं अल्लाह ताला सारियां नेमतां दे देंगे, मच्छी दा गोश्त खा लेंगे, दुध और शहद हर चीज मिल जाएगी। और अल्लाह ताला पूछणगे जन्नतियों अज मैं तुहाडे ते राज़ी हां, किसी शहद की जरूरत नहीं। ते जन्नती आखणगे अल्लाह जी साडी सोच तो वध दे दिता है, असीं ये कुछ सोचिया भी नहीं सी, जो कुछ अता कर दिता सानू इस तो बाद हुण किहड़ी चीज की जरूरत है। ते अल्लाह पाक फरमाणगे एक नेमत जिहड़ी मैं तुहाडे कोलों छुपा के रखी वो मैं तुहानूं हुण देनी है। ते अल्लाह पाक उदों अपना दीदार करवाणगे। ते जन्नती पता की आखणगे अल्लाह जी दुनिया के अंदर असीं कोई नेमत देखी कोई नहीं, आखिरत के अंदर कोई नेमत देखी कोई नहीं, जन्नत की कोई नेमत देखी कोई नहीं, सारियां भुल जाणगे दीदार दी। सब तो बड़ी नेमत अल्लाह पाक दा दीदार है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी इस जुस्तजू दे अंदर कि मैं अपने मालिक नूं देखना, मैं अपने खुदा नूं देखना। ते उन्हां दे वालिद जदों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं लैके हजरत इब्राहिम नूं लैके नमरूद दे दरबार ते जांदे ने। नमरूद पहला शख्स सी कि जिन्हें ताज बनवाया, नमरूद पहला शख्स सी जिन्हें तख्त बनवाया। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने जाते हैं। ते दो बड़े ही खूबसूरत नौजवान, एक नमरूद के सज्जे खड़ा है, एक खब्बे खड़ा है और पक्षी चलता पाया। रब तो मक्खियां उड़ाता, रब तो मक्खियां उड़ाता पाया। वो दो शख्स बड़े खूबसूरत नमरूद के पक्षी चलते पे ने। ते आज़र ने हजरत इब्राहिम नूं आख्या ऐ जेड़ा बंदा बैठा ना ऐ अपना रब है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या ऐ जेड़ा खड़ा है क्या जेड़ा बैठा है केड़ा इन्हां जो रब है। ते आज़र कहंदा जेड़ा बैठा है रब। ते नमरूद तमाम मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा कि नमरूद का रंग बड़ा काला सी, काला स्याह रंग सी। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने बचपन के अंदर बड़ी समझदार की सी। जेड़े मुवाहिद हुंदे ने, तौहीद परस्त हुंदे ने, अल्लाह ताला फिर उन्हां नूं समझ और बूझ बड़ी अता करदा है। चाहे वो पढ़े लिखे होण चाहे ना होण, समझ बूझ बड़ी हुंदी है। एक औरत सी ना मुवाहिद सी, तौहीद परस्त सी, उनकी मुशरिकां दे घरे शादी हो, मुशरिकां दे घरे शादी होई होंदी। ते अल्लाह दी तरफों जेड़े मुवाहिद होण ते अज़माइशां भी बड़ियां ते उनकी औलाद ना होई। 5-6 साल गुजर गए जो सारे कहण के फलां बुजुर्ग कोले जाएंगे तो औलाद हो, एवें औलाद नहीं होनी। ते वो कहती सी नहीं जाना। ते वो इसरार करते सी बार बार कि उत्थे जाएंगे जो औलाद होनी है, औलाद नहीं होनी। वो कहते सी एक बारी जा ते सही, एक बारी जा ते सही, एवें आंदे ने एक बारी जा ते सही औलाद होएगी, एक बारी जा ते सही। ते उनदी एक ननान सी, वो अख तो काणी सी और उनका रंग भी काला सी, उनका रिश्ता नहीं हुंदा सी। उन्हें आख्या कि तुसी मैनू कहते हो कि उहदे कोले जा औलाद होवे, तुसी आ बड़ी बढ़ाई इहनू लैके जाओ, इहदी अख सही कर दिओ, इहदा रंग सही कर दे ताकि इहदा रिश्ता हो जाए। जे वो रंग और अख सही कर सकदा ते फिर मैनू नवा बच्चा भी दे सकदा है। जे ऐ नहीं कर सकदा ते फिर वो बच्चा भी नहीं दे सकदा। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद नूं आख्या कि ऐ खुदा नहीं हो सकदा, ऐ मालिक नहीं हो सकदा, जिन्ना अपना रंग नहीं सोना वो सानू किवें पैदा कर सकदा है, वो साडी किवें तकलीफ कर सकदा है। अपना रंग ते खूबसूरत कर नहीं सकदा, जेड़े नौकर खड़े ने वो खूबसूरत ने ते अपना रंग खूबसूरत कर नहीं सकदा, मेरा खुदा नहीं हो सकदा। अल्लाह पाक ने बचपन के अंदर समझ बूझ अता की थी। वलक़द आतैना इब्राहीम
گھر دے اندر آئے اللہ پاک نے بڑا پیارا قرآن پاک دے اندر نقشہ کھینچیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اسی حضرت ابراہیم نو دنیا دیاں نعمتاں دکھائیاں دنیا دے اندر چیزاں مکھائیاں تاکہ ابراہیم دا یقین ودے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات پہ ستارہ دیکھا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ستارہ دیکھا لوگ اس دور دے اندر ستارے دی عبادت کر دے حضرت ابراہیم نے آکھیا شاید اے میرا خدا ہے فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ستارے پہلے نکلے اس تو بعد چاند نکلیا ستارے مردم ہو گئے حضرت ابراہیم نے آکھیا فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ اے ستارہ فنا ہو گیا ستارہ ختم ہو گیا اور جڑی چیز ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی اے میرا خدا نہیں چاند تیز ہو گیا آکھیا اے میرا رب ہو سکتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرُ قَالَ إِنِّي اے میرا خدا ہو سکتا ہے جدو چاند نکلیا تے چاند بھی جدو صبح ہوئی تے مدم ہو گیا چاند ختم ہو گیا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ چاند ختم ہویا کہ حضرت ابراہیم نے آکھیا اللہ جی جیڑا بھی میرا مالک ہے جیڑا بھی میرا خالق ہے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے نہیں تو میں ظالماں کی طرف ہو جاواں گا میں ظالماں جو ہو جاواں گا اے چاند بھی ختم ہو گیا اے بھی میرا مالک نہیں ہو سکتا قرآن پاک نے نقشہ کھینچیا تے اس کے بعد صبح ہوئی تے سورج نکلیا تے حضرت ابراہیم نے سورج دیکھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ إِنِّي هَٰذَا أَكْبَرُ حضرت ابراہیم نے سورج دیکھا تے آکھیا اے بڑا بھی ہے اے بڑی سرکار ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اے بڑا بھی ہے اے روشن بھی زیادہ ہے اور اے میرا خدا ہو سکتا ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ حضرت ابراہیم نے فرمایا جدو شام پہ سورج بھی ختم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ مینوں شرک تو محفوظ رکھے میرا مالک مینوں شرک تو محفوظ رکھے اے میرے خدا نہیں ہو سکتے اے میرے پروردگار نہیں ہو سکتے تسی جنیاں دی بھی عبادت کرتے ہو میں سارے تو بری ہاں میں اپنے مالک دی جستجو دے اندر ہاں کہ ادھروں اللہ پاک نے وہی کرتی اللہ پاک نے وہی کی تے فرمایا میں تیرا مالک ہاں اور فرمایا انہاں لوگاں نوں بھی دس دے کہ تھوڑا مالک کون ہے تھوڑا خالق کون ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض ولیکون من الموقنین حضرت ابراہیم نے فرمایا جڑا زمین و آسمان دا مالک جن نے زمین و آسمان بنائی جن نے دنیا و کائنات بنائی او میرا مالک ہے کہ جن نے بھی تسی مالک اور خالق بنائے نے انہاں سارے الہاں تو میں پاک حضرت ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیتا اور اللہ پاک نے رہنمائی کی اللہ پاک نے رہنمائی کر دیتی کہ میں تیرا خالق ہوں اور میں تیرا مالک ہوں اے انبیاء دے تذکرے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی آکھیا سی انبیاء دے جڑے تذکرے نے اور انبیاء دے جڑے واقعات نے اے کوئی مزہ لین واسطے نہیں ہوندے اے ساڈے واسطے اندر بڑا سبق ہوندا ہے بڑا اس اندر سبق ہوندا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اودوں سمجھا دیتا کہ جڑا فنا ہو جائے وہ مالک نہیں ہو سکتا اودوں سمجھا دیتا جڑا ختم ہو جائے وہ مالک نہیں ہو سکتا جڑا دفنایا جائے وہ مالک نہیں ہو سکتا جڑا فنا اور ختم ہو جائے وہ ساڈا رازق اور خالق نہیں ہو سکتا مالک وہ ہے جڑا حی القیوم ہے مالک وہ ہے جڑا قیامت تک رہن والا ہے مالک وہ ہے جڑا جن نے زمین و آسمان بنائی ہوئے ان عزت و ذلت کا مالک ہوئے نفع نقصان کا مالک ہوئے مالک وہ ہو سکتا ہے خالق وہ ہو سکتا ہے اور عبادت بھی ہوتی کی کر سکتا حضرت ابراہیم نے یہ بات اردو سمجھائی اور سارے واسطے سبق ہے کہ سانوں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جڑا خود لاچار ہوئے جڑا خود دوسرے کی آس سے بیٹھا ہوئے وہ مالک اور خالق نہیں ہو سکتا وہ مخلوق ہو سکتا
کہ حضرت ابراہیم نے بات سمجھائی. آخری بات اپنی بات کو ختم کرا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا خَافُوا وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا خَافُوا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اللہ پاک نے اعلان کیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہن ان کے عوام کے سامنے اعلان کر دو کہ مالک ہو رہے جن مالک نے یہ سارے عارضی نے یہ سارے فنا ہو جان گے انشاءاللہ. آئندہ خطبہ جمعہ مبارک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بعد کا حصہ کہ انہوں نے کس طرح پھر تبلیغ کی تھی اور عوام کا کی رد عمل آیا. انشاءاللہ ایس موضوع کی گفتگو ہوئے گی. تمام احباب وقت کی پابندی کر کے پہنچن. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انبیاء